Wangalizi watukufu wahe Facebook FM, washilizi watukufu wahe radio ya Majapari na nazembawa za matangazo zikuri lunga usiku wa leo nurihundu ye furswa nane shabaha ya uparisa Imam Razida mumjua ukaya woyide mkalimani waheze janibu zilo kinyumenez wajau yede mkalimani wahele kungumanyo la sente ebenge wasina ulata wakati ngarjo njia harma mpango hatu wale waunu na ngarjo hadisi mada zinji harma mpango hatu wale waunu ranzi de maisha ya haina usiku yahe mkomor na na wajau domsamilwa wahe pare ya la dinzi wenda lingoni nemu wahe daula juzia hoa wajangarjo birilia le suala lihusu Abdul Hassan ulio Abdalla Agwa ulio hataba hawa kwa tujua mahala yaliyo wajaungar jubirilia ile suala lihusu zehele za Tanzania ye fikra walonio uhusu zehele zinu haukaya kwa tuhenda harumaze voti hamade namna mjuao rijue ze fikra za hao ebonge watinaulata wakati hamado ngarjohum nika ya laulie o wakazi wenye udunga ya matangazo ya Facebook FM andani dotsonage fursa ino ndikishira mahaba mana bese enge kamsi ni Facebook FM nane zera juzi tsangani hao nani ilizieneze matangazo ambese rujukana makakomori nutsi nzima ilona harma sans nzima dans le cadre politique yani le jingilo nzima la siasa na dezibas manali mchogeza rongo wao Garsungomba katsina nongori fanyao katsina nongori shindao katsina nongori tukawionsi per fanyao ya burungo banu fetuze ngeka mjakaya wanga mnongo fursa ni mbeshiri marhaba fursa abidilo kani bushiri mahati jema na misoma hamema harumwa komori hemi bahanu ni maisila montipio bankondo adio ri bushiri mahati jema insiatu ila warma zetambu nane zenrabo nuru mahanrabo harumwa insiatu yede nongonjohamba yani desenrabu na urumahanrabu marhaba meji bwana Imam Razida ngarinjao harumali suala la tulamado uhusu ya maisha ya mkomori ya hauna usiku haukae maisha ya mkomori ya haina usiku maisha ngapandrao na ngapandrao hakiasi ya ukaya hune mabahazazi wandiso jitamka ya ukaya zemwongi zonziro harumela dwani ya moroni na wajau tabu ya riali reme harumayensi ngojitamkoje bwana Imam Razida uliho lile suala lahu mieshi ya haina usiku ya mkomoro le suala jam le suala wakungilo na yefenge ya hali sha izonjo ambaili wa komori wa ilewe dokana we yarange nsia yende sawa hina mna yanzao katina hajanua mabahazazi wao wakati hajanao hata amnangwe mithali wangatuna bakabu tsambanongo jauha halaha akaandarima conference ya Rabotsainu ya kufanywa Faransa kujaone organisation du patronat ya renga funvarma conference kwa Japaro na weni bahanu kaunde akautanganya wandu wamba wauna bahimbu wajanza fanya hazi na wao fanya hazi ndio nombo wafanya hazi halomano nizo hau mabahazazi hamanda wao no kuja wao na warenga fungu haramase no hizo iyo mitali nzima na jorega ronesukana ngwirumeo hanrabo ezinguru hanrabo gutsu hada ya wangu ngwaje ndio anotipia wajo kana ani dila wazungu wadongo abashamu ya bosh komori umlima ulapi ya kujazahe nukatipuru itona tamana nukawenge upando ya maisha dio komori yoma maisha di sopandra ndio na moja zoko diwa tsinokari njarmana upando ya duani namna kaundo ya rede hadeja maana itore de hadeja ya mbufanyezo yanzao tisirikali tsimulitoka uyoti katsindai shawu ganza wangadie vanu hini bahanu jovira na mangadie na memesha kaombe ya panga uamezi wa nje zako hatanga uamezi modern boko ngamla buhalila na minangweji na minatomanisho kwa ngwenjo wa kilo nondwa wojo parisamno rekama na mume rekama na mushe wanduhazi hawa tutu waje wahambia no gwendi vanu mzaza hangu hawiye mwana
haujau hauye mdomshe wanunge harma problemu l'hôpital maarufu haisa hazaya hau hasafanywa operation sibakana riali shiwi hau zimziraru mshindani saidie ye mndo hanguo donc awenge tikaanza msaidie bila harma ze problemu hizo ya makalima kongo ya hundu haina usiku hatondruangu anjia harma ze biro vanuri wao l'hôpital ngamtsaho gari de mana ni fulani hata donc watsina wala uhimidi yao uhambia kaunike donc yabo bimana ukana ye maisha wayo ya badili hayarange sura wa China donc umezi wenje zako halafu ye pire ngojo hunu kwa katirlo nuonu bo ali nukana ngora bukana ye mahada sasa hamana jana tidungu mahadithi yafanywa na msaidie na Daudu basi Daudu Mungu mwezi ndungu akaonesa dinamna wala rambao matajiri warendo maskini nezi lonyo na hizo kweli zisinu mukasi sasa bihana gari yao kabasi supermarché ya kanjema humu amade za dudu ngono ze kuono akanaye supermarché ya itsandraya isaida ya wehenda harma indini na banu msidiwa ze bazana ngozinu wanungwa jihada yao inuti zanda wakatira kaundari me 90e jour usiku azali ya kufanya mezi miraru harme manda ya mando ya za kweli ya heila tizanda tizuone salama ya kana mbe mwangalie karama mezi miraru azali ya tawala yok tifanya mala baraka FM ngamhundra ukana mwendara maze supermarché zila heure de pointe zaka ujaza wana jamu harmaze supermarché zina waka obligé warenge magishete wadongo renge mapema kesier wadongo renge mapesa nuhuze zinu wakaushida ukarma watsanu walandiaru abasanu ngo hununge mzima waidi abasanu ngo jomunda ukana haina supermarché ekahunu mwinji wumdu mzima parce que kabati la taburu la mdondo wana jamu wakauli wakawenje joli zila heure za kablo jaza harmaze supermarché donc yabo yumithali yawonesa ukana ze ndrabo hauzi tamu gaziluzo zidi na holala juzi wasukutu wakaushere ya ukarinjia harma pay revenu intermédiaire risambatse na ukasinda bonruvu ya bazie ze kalkuli la tibazie za kweli donc awenge ya ukweli bio komwa awenge ikade baba hasasi ikawo wa kutsunguza wasaidia serikali wende hata tsongwa bayo maruka ya hao ngwa bayo za entreprise za hao singizo banata kwa za entreprise kutina federe vumbwe mazina ata kwa entreprise jubaya les sociétés d'état kwa jubaya haramazi no kwa lobonion iyo de wonesa wizurufu nesitambu ikawo zitilo harma yesi yimane zuni da buke yezi kitsuhenda hausaidia le taifa la Komoro yezi kitsuhenda hausaidia mwana Komoro yezi ngenda hausaidia wana mahususu wala diware de matajiri hata wahulo wangu na hiyo ni alama ya dictature kama ngondo installe dictature harmansi ngela dimufanya ngela dimusamize maria maisha harmansila wasamize hata namna kwa geografia basi kwa sababu wasamize hata kwa geografia he maisha namna luma zero ya wisara ngwandware de waruma wa hapo watsina ukahubenze donc wekasa wende hawaruma wa hao wala dranza warongwe ukosubuti urungu wa mana umaranya menji wasara de waruma tona wa hao ni wafanywe zonza est-ce que la de murjuzisi est-ce qu'il a de murikenti hili riangamie son tipia dubia da de maritoire mazeta kuzini ezo manalio nado ngamina tomanizo ya ukazi response tinji ndio ni maranya hoji mlifo ketina kama dhamana politiki au madhamana jao wa societe civile ndio ni maranya bala hato mwisongo ono esijiro bonze monsipia enambuwa jwao yudu tueshele maisha ya hona jana donc awenge kama ndaza bunge izo waziri wa yakiba ya kauzambaja na usunwa Daudu kajaka unda tanongozo hamba kajaka nata majawabu ya kaulingana nezanongo kaundu ya kauzisiwa donc awenge hiyo dunesa ukweli ya ukabata mwisha ukata udambakana kushia hata ninga nyabo ngani mafoto kamtujua washida na mbabi hinatu mwisha alengo jisante kana ngojibiwa inamna kwa mwezinu donc hiyo namna ukwando atemara ya msipia ngora kwao
ya ukaezinu tiezi za kweli imiezi ya gozi chanfu iliyo bana hautajiri sabande wana jam donc yo hakika leo ya ekonomia hensi irimo monti fetuzo kwa wajawarenga la douane giredi haiti ya shambo mzima bukungu twende sa hainudia katwende sa maendeleo ngombe sa hainudia nafikira zinji za tsatsa sushulu zilambua ziatongeza wana wakomoro pia wa harma tabu itsotiki baraba menji bana razida ngarajonji ya harma lisuala la hatu labili na delihusuo onsamilo wahe pare ya dindri huenda lingoni nemu wahe daula ikade ya hoa yani azali asumani likanza rijue ze fikra za haho uliho wanu ambao kaya azali zenzia kajalala ngwendo na uzitia ni mahala ngurekebesho zenzia rihundu shabaha ukaya we demkalimani waheze janibu zilo kinyumenez ranzile le kungumanyo la sente huja ya union de l'opposition rikanza rijue fikra zao bwana razida uliho dum samula wahe mabare yanu heni wakati haruma juzi yahowa fanyi haruma lesi wana mzuma ni bwana razida manu do shukuri ya ranze kaparetilo do shukuri ya ranze kaparetilo sharande ukana haina ndongo ihe ni sababu ya hali haina ndongo ihe upano kaundu ya hala hata yakawasulia asali hatsamia pare ngiyuna takriban mwezi hatsamia hamwe pare ya oasis ila pare hawikombe ka pare ka kombe ya muraju mwanyanya yote pia ka pare la lamiri ka pare la sima chayo pare yarmali bavuna oasis la kamili namna kaundu ya nezia ngashukuri yao maana ila jitihadi ya hezi wakafanya hapo ngina kubali rambekana ngashukuri upande huo yochema manake gitsongezao shizungo ba desenclavé inamna ya circulation ikaundu ilio harmoni jionsi pia donc yonjema ngashukuri upande huo ila hizi ndongo zao zonsi pia harma omtsamio wa juzi vanu hakika mbena mshia wakomoro basi ndongo hizo mbena mshia Gazimwano wa komori waelewe ya ukavanu kabla raha ya ezia ikililo jahisa wasini wa kontra zinji vanu ya hizi para hizo pia zikazihisa kama sata nzima ya tukahisa kabakisha lotu tanziani bese mnyezi mwa kanza fanyeza hahe mana tuka jazi njanziani rangu hale chatula baka imwezi kunga romba mungu rike wake continuité wake ipare ya washili uhenda dimani nga mjua unuti pia ya ukahitamia shanga mjua kaila pare ukuifanyua isiniwa ni mamadu wano tipia wajine wa etare nga pare ya moroni na umsani samwashi swa shangazi jarani nga pare ya na moroni hata huenda fumuni iyo nga mjua ukaisiniwa wakati wa ikidilu harma financement ya kauladimu ifanyua NEBAD Banque Africaine de Développement nani Union Européenne wabwa kauladimu wa finance ezianogoizu shanga mjua wizajiri ya uka Union Européenne waonesa ukana karna huja ritwema pesa hatu riabehe vahanu wakwe demokrasi nunafasi ya kutuste hilwa nunafasi washi binadiamu na wa udura de l'homme donc wazie financement yo hataje hundeleo hataje hundu wakati ulonomu wotso hunda ndrabo zifanyishi hao ngabuka mbangu kazira nongoza za kweli manenzi ya libira uhanesi shangi yuna mahamidi banu takriban ngutunda ngenzia ya disa rangu moroni makati ujadi samde ijangende leo dobe finance kartu zijua waimuru dahobe eski debati kartu jua wala ntiswiru kazi nongo hizo cha izia msuje inamneza zinguzo nao epare ya kaula di mulio kai wasuga tafumuni daishe belu indambia ombaji nrabo shamrungu na mbuwe ukaipare ngezia mitsuje awatido misoni mwa mtsuje buda mtsuje na mwanao namna sikabwe zifanyisha dobia finance zinongozo kartu jua jo kirika debad hau jo kirika financement propre zidadomo aba financement propre na balaka basa ta financement propre amwa zinongozo msipia manemi taram tsongonesa el marufunge jawa harba financement propre ke jawa hata junda leo juzi wa idalia wakawenda harma conferencia ya bidizo ila ka Faransa donc hiyo imenye harma kote hiyo ngabo pande wa satsena ya larangu haya hata misanguni ila zila zisinyiwa baina ya pare ya la haya kwenda mitsamuni ni pare ya la pomoni sima kwenda pomoni
nepare imiakau utsamilwa usiku wa juzi hizo financement fonds saudien. Donc yasima pomoni yokijaka hisa za ndongozo tsipakela kafiselewa sha ikarma e deuxième phase ya uja ifinancewa harma e fonds et saudien. Donc wakati ya dindi ya kufanishia wajaka manele kaji sekaula dimifani ya wezi ya haja waje wakahanza waone fonds saudien wazie parce que warengeza ukana hariba le pareila nurdin burhani muibeho hao na natsulegeza kaka ibo jawazali yebe hao mtuje shawonge serveo mara ya wakomo yo haki upande ule tsiri wendo wakanza wa imeni shahabati ya fonds saudien na bakari fanya projet wa jina baimi ya hisa na banu harme phase ya bili ya hizi financements hatu ngabe projet ya sima wenda pomoni. Donc abonye hizo ndungu za safani wa za hisa. Donc abonye ikaleo ijenge itsamidwa wala wenye initiye projet hiyo kwa katatso kwa tunalikiwa dotso hamba ya ukainisiwa harma yezi ya kibidu ya hadisiziwa baina ya ministre de finance ya Kabu Mamadou Mohamed Ali Swali Mamadou ne ministre wa he zihazizo Nurdin Burhan. Donc leo nilikuna bakana yonjema inauguré pareil. Mais c'est l'inauguration de la honte. Parce qu'il fallait chier à madaraja siasa ya vote. Haria ufikiri kana wanzwani ngojenda wa himidi makandida wa sersi. Wanajia mwakomoro wa sawaelewa la tuwaza nongozini. Abengeze ezenyuari mbao. Duka wajena narabeni nzia propre za hao. Baishi joko finansi wanamrugo nze. Chai karma proje za hao. Wajua ujitamka wajusema koti. Zinu rangwa katuwani sa utsanya zepare zinu garzamba wonondo bahanul zamba wa mujoka basangwa tsamya we poro ya moroni engetsida boita shonga shabara tabaka poro ya moroni ya au profonde na uhenjeza ya mitsamidu izopi wajawa zimeni projet zini za kazahisa. Donc wajawa zimeni wazifanya ramailina des orientations hao. Donc zirangozo nsipia donc abangezinu zintindrongo za ukaza nyimeni zinu tiza hao zinu zifanywa katwabi na gabona jonda hai izao jena udafanya udajandiwa zikia wakati kaunde zifanywa jinamna kaya tujorenga mna mithali mtiti mbaba yojoza ya mwana hamtia hombani hafu wachamba bando jina jando limta zeula shema ne upora ne mbaba mwenye mtu mbani. Donc yudi ndongo na tukazana c'est la seule mithali hizo ndongo hizo dokubali ya ukananga shukuria Mungu wa uzaza za hisa habahati mbi wendo azistalmia ili watoe pa boka wafanya ndongo shoko mbongo wajua kwa tina ndongo wafanya wa bahatisha wadungwe baruje kaundura ya fanya hata jeule leo kwa jana bujala hao itoka ulonzi. Bwana Imam Razida wacha unga bole suala lihusuo emudiru jimla wa heleda hola Facebook FM ikao abaha hatuwa utangazaji nange rais wa mashababi wanzo daula ya haki bwana Abdullah Abdul Hassan myona panzabano andukwa tsumona ekangurongo wo shangone sima skitifu ya mjiria au haukaya nguzunguliwa hata ngakuma kalma ya layao kaya ngwanzo ya ralwa hitwa bwana Imam Razida ngojitamkoje uliho de pamruki ya husule suala la Abdullah Abdul Hassan ulio abu Pendant son sipia gachitamkao réunion de l'opposition récente ou on sipia quand de l'armée zenogozino société civile nini banu yeshitwanda yeshitendwa shautsongeza wandwende hata wavumanie ya ukaware hitwa hawafanye mrumbi hamdaba mwanzo jaula haki abu shitendwa hili jaula ya haki banu sipia ngari kutajia sisilovan ngari kutajia jaula ya haki son sipia kama exception shahina mbugeni namna kaundu ya waniao hinamna idaraja ya kaundu ya fanya ikam wana Abdallah ahi rais wa mashababi wanze jaula ya haki iyo gawo munyibaraka wanze jaula ya haki du côté SNT gawo union de l'opposition yanze jaula ya haki du côté hekuma politiki awenge gawo na société civile wanze jaula ya haki il a dit moi sur ça son type wa rife wasibakisha tamdo besa yongo joka tsama amani wa jirume wowo watina batabutsu kawyonzi. Donc shayo ndongo ya uhoza yede mesawo yede misali ya ukweli ya kawonesa ukana ya dictature ngebe jinstale harmwensi hatu ngedole ngamvu harmwensi hatu sha ngasina tamanizo kamnyezi Mungu tsipala matsa
ngasi harama uungu na ufanya zinongozo tsipia ngasi na tomanizo ka ufuzo ngatofuzo namna je ndi nyesi Mungu dojuo shanga romba mwe kama wapenzi ngatofuzo na bwana honda jaula ya haki harmetsi hatu yenu maana ile ya ladhimu yende juba ya maendeleo jinamna kataua tsandu ya juzi le secrétaire général des Nations Unies wakati kama conference hizo mtu kufanya zonsipia shangila dimo apaisement na demokrasi haramansi yende ndarabao kana daula ya haki dendade muhime litusongeza ndo kama zitabuzino abunge kama fikiri kangu yeshindo aufanyezo ya joka hanza ye waeche ya Mungu jitambisho maana kabati namna njoo yeshindo eke mwanama eke jirani eke raia wa mji katu yeshindo abo milio jotso paye e conséquences ya hizo tambuka ndo national fetuze kajua kana midelo sababu wa homu yeshina iwa maraba menji bwana Razida ngarenjia wa harumali suala lihusu ye siasa uyo mkodo haukaya ngazizungulia ya ukaya ye parti UPDC yani ni parti ya Muhammad Ali Swali nganzo ijimize kongre wanwa juzi sawa ibanu wafanya kongre na banu ze parti za hanga zeno za dziwa na mu ekaze voti za mawakala zirewa kutsua na kainu hatwari ya ukaya leo ngamanzo mfanya kongre mwamba kamsoda maze voti shahunu ngwandao harumaze voti wende wahensima wakala ngwaju wahensima wakala harumale chumbele mawakala yabo ndo duka uchagua ze sharia yabo mkini haunga zunguli yao ya ukaze partizani zinu makati ya jao kazina ukaya hono ngawaduka parti nzima ijoende so hajizima ye bwana Razida kamsuona kainu hatwari ukaya ngamanzo mfanye kongre na banu le congrès la hanyu ekamlifanya hawi assemblée générale hunu ze partizonga zendo zazima hatu eka ze votizahe mawakala zire wa ukaya mawakala wajao watuko uchagua nukta zinji na ngemkinisha kama ngoni mwizo de ze parti politique ngojitamkoje bwana Imam Razida banu ekamngu ngo ntiende si position fu mfanye zio no masula ya saidia jana hauzisiwa mbaka nami amjuzi so masuala kebanga mstei sharia na wakati mbande wae sonsi pia donc sonsi planga jua yo kanangwa kwa tustei sharia afa amama ndo hamati wangu wajua o sharia shindo waende haramaze ndo hizo shanga mndago fursen nambe kana wi ya UPDC gendo harama kongre ezentu zijao hizo romba mnuka président passé mwando ni mwezi wa janvier rifanye kongre nku ijotsanganya wana ivani sudizo wa komori wanza utsimutsi no wanambe kwa komori wanza wa jonza zadia ro hibesheleo zondizo wa komori wanza yukabatsi ngutu yukijatishihana ni barujo bira mrongo waidi wadaru wakatsingu hadisiyo yezinu na ilawe bangiyo ndinge tambisha wana komori yendi wamba johanza shahe iba tusisi gamfikiro kana inamna hena utsipa joka ikamukonsi wa hatu kuja kansiro yabonga tukoshida fanya roho donc kawatsi ndo tukoshida fanya halafu iza sasa na swala zosabu par rapport ya hii mawakala bado sio bamsisiriza mbano nondo ukana banene mawakala kaondo alio besi tuko la dima do fanya bunjilo dima ni mawara maana inu rangenzima atamsaidia na hasamba misundo rejer mwezo zomsaidia zamba jana hamba kabadi bana engibalanga bo wangu wa opposeo rijoka riziye makandida wa non sipia eni ba muri do hamzima chaque bâtiment opposant donc on regarde ce blindé là tsabuhe rione namno ndo joka onde date hai donc ya bor sariyelewa abasa jitsukarielewa abasa jitamka ngwa jokana inu vote za sensi nzima waelewa ya bon sipia wa wandu wazali hamsaidia tu zamba on sipia wazali ketina ukawa budo mdomo usaidia azamba ndondo kwa sipia wazali abasangu jumu hawangu wajaba asitando wazali chena mjuma ngalia mgojo ndakana tisida yae ndungadi wae mbali wahe umsaidia wazali donc ikawa hiyangu watakofanya wa una nafasi ufanyizo wanzao jabu wazali yafanyizo wanzao shopondo wa shisharia eze parti kaudu za kubaliwa izo kazi na ujo uritizwa dingoni bahari jeno kazi sina madepite tuwa kanga mjongonero ezo na zonambe ye UPDC ya isa ya kubaliwa leura hamba ukana kartu hende harmaze voti ye sababu hili kawatsi mstehi wa sharia nsuka uyonzi voti jukanda zandisiwa ni jaza zisurveilwa ni aende ya tendwa nusufa jihadi zindisa fali diwani mekuru ya administration ya tendwa ni harimia hiyo de lauyo de batani de lauyo
ya una pesa bure ndio yatiwa kairi ya zalia tusinye dekre ya nomema madepite wahe yaendelee ukomgwa agenda kwa rohansi wakati unafanya kudeta hakanaye tijibala do kwa ndini wakati dwani ni kolonel Rocher katufanya hilo anaangamiza mapesa mwezi ya bure haina usiku watonga mapesa tuyangamiza misafara shimina jana tsona tambando tsokusauti dali yao leo hende tsokukrea votiza ndrabo tsona tambana tsokaunyonzi donc wenge hiyo kabati namna ya usia watifanyizwa toka hanza ngwa tutofanya shabaza bakishao lisahuswe maranya izuwao waladimu wafanye harmano wa mani shahusu ya hizo votizo ngarashukuria Mungu wana wahe ensinu watsipia wajiriza diwani wa msutoa wa shidia za parti politiki watujitamka wenda armaze voti zinu manazi nti voti zine ze dekre za zadi ngazi continue henda awenge do shukuri ya Mungu wabekana gasivano na ngajitamkao ngarendeleo au jiprepare haina nogoti pia ya usule voti bwana Razida harmani swala hilo hununga zunguli yao bwana Razida ya ukaya Salim Saadi ngodo harmaze voti na hunu Salim Saadi ngamkinishi hao ya ukaya hanegosie ili huja ya kimhuwa opposition yeka haja ngamhuwa opposition kamsona kaya opposition yangu na tukoka muwa opposition yuyando ni opposition ya Salim Saadi katende ya kana parti ngaduka muwa opposition Salim Saadi no kasi mtu jue kanoka muwa opposition yo opposition ndani l'opposition hongroise aliwao hayo yubakani yokitina tamana Afrika ma ilo imanaja muwae ni daraja ya siasa kitina fajeri tiembo nzima na Mungu tukofikiri kabo singa litena na importance tiparo zamba ya ukarikarambilwa secretary general wa haduka na harambia banata janati viranda mina juizi siviranda mina itsandra ya tsamba ibalo la mbato ambata ntujwa ngenda baba yani atawalondwa ko dumhimilia wakahumkubali wambadi mwadunge nzendeza donc we mrutsi na wangu haki ngeja mangu tarmo poso yo poso nero diko itaro izonda nende harmani potsido hamunkabajwe siwo inde one maradush daivure shamkabajwe sikuvuri donc wotsi mrujo ko présenter opposition bani tsokayo yo opposition ngiwan ngenemne ka urachiba yao wajua swili harmasi bana zazo tsinabata butsokayo maraba menji bwana Imam Razida ngarji yao ulihoze dakika za mpango ngwendao na ukurubia hunu bwana Razida rikanza rijue kaya ikanga wina risala maksus hawika makalma ya utoka hu ya uveusa kujashida wa yatekeleza riunika ya shabaha ili utekeleze uvehe message ya hao bwana Imam Razida ulihoze dakika ranikiwa amshukuriwa na ukurubia amshukuriwa kwamba imam shakara dini tebadi sa shisila mbara naam wanuka jasoma shasilu hadithi zinji yo waswira ni mwambia vanu Mwenyezi Mungu wakati ya lahi malaika ya pari malaika nsipia wambia nobohini hambianga mpango mru wambo uparo wa mwanajamu amumbo Mungu mru uparo wa mwanajamu ni msisi ardhi ni mrihe anane ya hii ardhi basi malaika wambia hindi ambao kana wano wao ukomga jenda huri mbuga sima ngari hutoinyo ngari fanyo hena nogotsi pia wao wajenda fisidishe ardhi hiyo amba msikena harara bamiga mjuha nani basi alafu hilo li hatuko karmondo au hindi haina mru wa partage wa zitashiza basi yetashie nkuu bukosu hamba ya upeu inikuwa mromba Israeli koda rengo sero yunku ya peu hamambia kana ana na yongo niko yonziro hana mbujuka udisara manamtitira mrundu hazira jao utsomwande na mtoe roho hamba enda baka watsi mrujo pa kuvumbu dibanu wajakabana wajakana isa iwakamade kosha mruhafu iwakamade iwahaula wanido Mwenyezi Mungu hamkuvre Israeli harmwe hazi basi bange Israeli fanya haziyo hata usiku la hampara amba Israeli nzuri ajisimba ira ngosiku hadisi hazinu izi ndungu za humarke hindi amba abo Mwenyezi Mungu ngamuhambiyo ndungu ndaro zini marke hindi amba ngabo usiku nende nakofanya hazi basi tsitse hado zibafuizo zikauni hoza izo ntseko ngabo usiku nende nakofanya hazi
basi bona ndanifanyia hazi yangu iru yangu isikitia hata njejua nifanyeje shatifanya hazi maana yo amri ngabo usiku nenda nakufanya hazi basi bona henda nakufanya hazi iru yangu njia uharata njejua nifanyeje shatifanya hazi maana yo amri hamba yune lezeze nongo hizo ndinjo uzede nyezinga basabaga muhelezo bo nyezinga usiku mungu ndina rangi mdomba razija iro mathalan zile si parsa razija ola unambianga mdo parsa mala ni fulani safuna na demu mlegero sivili tsende zile si mungu la razija effectivement ngo ba mu bala ba ubanda na parisa si mungu ndi mungu habari yankaba hende kwa mbio cordonnier ona dugu fanya zankaba banga nyazindi mdo hifanya gamina kabati zinunga mwanzo nifanyiezo basi zinkaba zinu gamjo uliba haina bayi mjomba ni ulibe she condition yangu nzima gamondo zinkaba zinu nizivande mwaha watina kazi menye ya zivande mwaha ishabwali watina kazi menye basi wakati na mwishi ambele kauli madila mtuandi sotseha yetiteza darini titeza bakana hai yewe ngutamani mwaha hawakatika ongamina dakika wanoladibu ni mrege roho na balanga ukana kwanza zivambe mwaha zinankaba basi Israeli mana kautseha na bamwisha bakana amonzo zikaba hizo zivambe mwaha hati heto na uhangalie lera babakisha dakanzi ula mdu hanga holi ukordoni wala mabuli baba ndo fulani habibi aroha na tomangoni akauharejiba wotsen Israeli wangalie za abakisha segonditsa akawambia ula mdu kana ambi janzirenge bizinankaba amba nzo zirenge mawo bisise gwenditsa nzitimu amrenge roho hayobonsi yodo siku nati haswafi hatumrenge roho parce que wakati udimu hayobonsi bala wala cardone ko jongo zifanya na mnaje usiku na sikiti hero hindi hundumuni na renge mromba Fatima roho unabewa hana sibiri tsendenga mwana tsendetsi mundu arme deseri la halala ngutsura malanzi subangala tsi mundu balange na himbi ngwanzo ya sai kama sata mundu lo bafuni mahebana ati sikitiero hausikinye mwana hausikinye ola mzazi ulo mziro sha enifani wakati mjamso angalie lera nguna nzelera ya wizara kazere lera janjira basi mwana ula uruhundani bwadi ni lera unjia sawa timregero nawe mwana jundu bala waite na mzazi ya sahafu usiku arabu usupio sisikiti angono baso sikwara aruna njio hara tambulande na renge mru bishe ero tiro binguni basi na wakati na robinguni si hao ngambuna nuru zonirema uhawana zinuru zino magazini be hao gasungula bala na lausi na bwanende usi habo nyimba juba la tsuron wazingiza ngo jumo tosono zinuru zino oyimbrinde tinjio hara utsona juo ubira ndo njomo ndani tsundo na mdo bande na mrengero ngibala dile shahaja ngutsoni pana katsina ndo mafuko katsina nyezimu iruhu yangu injia upara uwimbrindi na nuru utsonawa shaidera unjia una mrengero hosawa batsi mrengero basi dile zetsunda ro siku na dise hazimu izo dile zetsunda ro zani marke nyezimu kwamba basanga mhujiwa basenkwambi engo ono yemana ola yasade sukwila wabaukamharu mrenge roho amba gamweshe duwa sanga mvungu basi ola imana ola yasade sukwila ola mana yasade sukwila hatu wakati watsurenge mdaze ule roho sibehe wanguwe na seila uyomana wachaparisa mkiswaula warenge mzazi wa mzihi warenge manala wa mhifadhi yomana ola hasomo haunu makamu ya walii basi kana hune seka haina ndongo kufanya mitizi fanya bure awenge ula dungu akanda mrenge roho wakamhara hizi nuru za hizo donc yudi hadithi ya shimungu na kanzani towe baada hunambia Imam Razija wanarishida wasema baba Imam weka japoro tom na hadithi kwa shimungu wasalamu alaykum marhaban nji bwana Imam Razida hukubali ujibu masuala ya Facebook FM nana ya radio ya Majapari hujazembawa za matangazo zikodunga matangazo yanu leo mfomonsi tarehe 21 ya mwezi wa Desemba mwahazuizi li na 10 na sheda
bwana razida hukambenu haruma suala ya virili ya banu hasuala la mwanduri virili ya haruma emaisha ya hemkomori ya hauna usiku huonesaka himbu na tena himbu izo emaranya waishio haukaya emaisha ya hemkomori yaredi hamaziro habo yakaya hunu ngabo tabu ya reali hakika na wajau nompandro na hurumi ya jilazi lakivu ezendongozi jiriyo haruma ila duani ya moroni haukaya mrungu wonu hamukaya ngerumwao kibeja ila duani ya moroni hunu ya mabahazazi hunu wandiso halamsiba haukaya mrenda haruma supermarché mrungu wono hamaza supermarché sasa ndisoba ezehanywa za hayo hiyo namna ya uonesa ukaya kweli maisha ngayo maziro hunu Imam Razida hutekeleza bana le swala la vili la hatu ra libiri ya banu bana Imam Razida do husuo zenzia za zitsamilwao wajau hama juzi ya hoa ye mzia ya la dindri wenda lingonia tsamilwa ni Azali Athmani uonesa ukaya ngoshukurio Azali Athmani uliho depare ya Oasis nana ya miraya ya Oasis haukaya iyo kijaka haruma barnamaji wodo waifanya shazinu ya tsami yao huonesa ukaya zinu barnamaji za hansiwa ni sirkali ya bira ya ikililudhanin ho wasto wahe makam raisi usulihani hone mali bana Muhammad Ali Swali huja Nurdin Burhani shawa jau huonesa letora mulaha yuhusu ye nzia ya bambao yani ya lamoroni huenda bambao haukaya huenda mbachini haukaya huonesa uka ema partenaire wakautsaha warengeze nzia inu wamba ukaya kwa tuto wale fununu habo ya kaya ya demokrasi kaitsi harmainsi yani da wanu Union European na wengo uzisoka yebala zihazendele yango duso suala ukaya ambese jokiri ukaila de Bank African de Development hau zinu fond propre zisaidia na epare hiyo ngezi yao haruma omjima msuje hukawadhi haruma le suala lenu wajau haruma le suala la Abdu Hassan uliho do muhibu hahe wandu watsohumona huone sauka ekado wandu wanzawe daula ya haki ebonge narirengwa rendera tulwar mwameli rendera latsiwa haukanga siwenji si Abdalla Waeche Shabdala ndi rais wa mashababi hunu mwenye baraka mwanzo daula ya haki hunu wajao Muhammad Ali Swalih malayali mwanzo daula ya haki wewe mwanzo daula ya haki mwanungu wa wenji ebonge naritilwar majahazi rendera siswananga ho baharini hokobea hukawadhihi harma lisuala linu bana Imam Razida wajau lisuala la musulahatu ralibirili ya haruma ompango wa hatu hunu deli husuo ye siasa ye bana Razida hunu ipedesengwa fanya ole kongresi la hao na hunu wandu wefatema wakala hunu mawakala we hansiwa ni Imam Wazali hunu ze partizan yunga zendoza ke marehemu hone soka ze partizan tukazinauka marehemu haukaya ze partizinu ngizwa na wandu wajau ze sharia ngazione saukaya ngizo yabo ye kongresi inu ketuzia ukaya ekari fanya kongresi le parti la tungalendola ashe banuizo wako mori wanza wasojwanza Azali ya rohe haruma zefamana zahe uraisi wa daula hizo Imam Razida hukawadhi hutekeleza vanu ewange manama Imam Razida wajauri huni kale kalima la mwiso yani si kalima la mwiso yani message huonesa ya hadithi ya mtume haukaya mihu para Imam Razida huonesa hadithi ya mtume sallallahu za Mwenyezi Mungu huonesa zi hadithi za Mwenyezi Mungu mana Razida do ubeshele marahaba heze dakika mongo miraruna 8 rafanya mahadisi vanu ili uonese namna ya hawa jumla ili yo vanu Komor ebonge do wombari wonane makati ya jao na ushukuria radio ya Majapari ya tedulani kama aljibaba nane zembawa za matangazo zikodunge matangazo yanu na ushukuria Ubedillahi Mshangama nana yemudiru jimla wa Facebook FM bwana Abdu Hassan yatsongeza leo rilio harumazi hazizinu ze jamaa mweziona na mzire salam wa matawfiq illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ebonge do shukuri ya waja manama wa mbana ukoye katsula wa harumazi mbawa za matangazo zinu za hezerozo sosio nade manyasi wa shijomani yambude manyasi karumefis haukaya vahe kati mwangu harumaze bwana zinu wanu mongoni mwandu wanzawe daula ya haki na ushukuria ya diaspora ya hatu yijihunrao harumaze nsimbal nabal ze jamaa pia salamu